Assalamu alaikum badi la moylalo dinin ke wa muskafu ke ngal konton Star FM radio tan kono doni woro alnal badi malo ispada baylo badi wala be muda ko kam masudo badi mo bi kuddo kibarul to albe min moyla Hamad Ba nala kilo bagan komanto adiyamata nu ay kuma fo Gambia ni Senegal tema wodu kuma kawni ay diyamo sabu banko kan atinna alfa do miyalon ko alfa balamati abe kuma la GRTS radio to ay jabirke Amad Balaw kumolla albe kibaro sodla sabali dum fanan minna kirano ministre di banko kan ako tembo nu soli baji wole sembo sodo katambi vice president fongola nu mimbe banko kan ay sodu ndai sedi docteur rolu fanan ye kafo millo wolle be kumandirke kan ministre la mimbe tul nyaton kaya kan banko kan ko sain anyanda la place ro sendila to mala minna ay kuma do fo standard newspaper kibar kaydo bala woliyaje dum ko de womo kuti miye tolu tora anin fanan ay la kordo andi bake banko kanne e ko be kumandir kala ministre ni na pour ay fonyo ay ji wajiwara akuma tanun lokum tambila ko loya usen dabo wolayatna ya jamme amam bonu banko kan UDP dum fanan na regional coordinator a fanan diam zakka jabe ke wajiwara la ko wajiwara atanyante fonyondi na le sain ayiniji fanta transfambul photo mimbe banko kan wajiwara nyanta wo fonyo nenelalde akubara yedde ala diamo siara bak ay fonyo folo ay molu bula ay wo yitandi kibar kado balbo kibaro fanan sodla His Excellency President Adama Barrow a fanan ye alfa balu dia molu botan Christian Kunda anin fanan Islamic IOC wolum fanana alfa ba fudada President Barola e side e katata ye ko jamalu ye wolle kata ñille mo kundo kibarul ti bi albe min sodla mbadi ngulu al sen soddo mon ding ninada messubo ning kulo bon lale ñor wolen toñade jannimɓe dunna kibarolu kono sayin liro sutiyata tongla Star FM radio ɓe jural kela ela sanji worola miyalon aɓe kela ɓe mbati ɓe jimma ba miyalon aɓe kela Gambia banko kan a ɓeŋoñinto Alpha Jamalu banko ton konnano beɓe jurumala Kairaba Beach Hotel Jama Hall ɓeŋoñinto fanan iɓe awoɗo ñikala ka di journaliste olla kibar janjannalu nin kibar bundalu mulbe banko kan e lallo ni la kato ni la kekenda ye minke pour kaje banko e falin ibe woldum fanan nyarandila asudo nyin yanika ka di Alhaji Sadio Barolla miyalon akaman ninga kibaro di jang anin dum fanan atele Star FM radio la yamar lati wolum ye sudo nyin nika ka di atella bengoto dum fanan Gambia ati solu jamalu bebe mabela ibe tulumbalu kelaje wolunde alungu nyimbe diala bake wokan Star FM radio dum fanan be commander ke kam mobela ko nyin arjumo min kana ten Gambia banko beba kala mutala ko Star FM la lungu le jura kan anda sudo nyindum yani ka kadi Alhaji Sadio Barolla woto momo yalon ko ibe Gambia banko kan andi fongo lata ko tonya Star FM radio yedo ko ke banko yenne andu fanan Sadio Baro fanan lota ay do ko ke Gambia banko yenne Star FM do kulal be lota yedo ko ke banko ye woto momo nyanna tula koma bayri mber sobiren anin be jikirin ko Alpha Jamalu mulbe bola office of the president anin dunkira kodengol to wol bebe mabela abengo nyintole woto yaay kompinolu ani musor mulyalon ko ibebe nyim banko kan ibe radio kanu Star FM kanun telu ni be kumandi abengo nyinto bengo nyin kamin kanenje keme fulo bundato wo mu fenne di miyalon komin a manke keme sabo nyin a manke komin wombe kodile takan bar komi fanan kana ka fo Star FM do kulali alnimbara wo keme sabo nyin alfanan sewota aliya kala ranke so kono wo manke fendi miyalon ajoyat bari be sewo ba molbo le sotla je wodo nyin arjumo min kana ten Kairaba Beach Hotel le kumandiro ke alim be ngata ngandan kuje nin ala sonta a lungo nyimbe kala lunnati mota nyina la minna Gambia banko kan mbadi ngulu sayin se tenten ngata kibarol fangoto mba folo la damin wolen kibar ti ngamin bondi standard la kibar kaydo bala e ko doctorul mulyalon ko ye kafolo ka fay ko Gambia Association of Resident Doctors kunun wala dum fanan fudada standard newspaper la kay tandila ko ye montoro wadi tan nani anin sey ye wolani ka kadi ministalam
nimbe jibero ke kan jada kendala kola banko kan a tolon tamina wala musafi lot safi lodum nala kilo bakan lokun tambila akumada standard lakibar kayto bala kay tande ko niyaje gambia la jada kende amanyato ta soro tapaleal ni nakarolu wala benna jada kende la bundalto wala atinna na jada kende la bunda manyato tal sotono ima yirwanu dum fanam akuma kawnin ayafo damiyalon ko alfa balu boda dinkira jamal to be ben dañim banko kan ay wokuma kawnin di wolto beri wokumo nyin dita woto alfal muldum fanambe do kola loptan bundalto doctorolu banko kan wolu kode asekeno minister ya fo nyamin imasa fe wala nyama bari minister ti dunte hanjila ko kuma bafo wo molu tema mulu yalon ko luntangul lemu ebe banko kan ko yatinna itol dum fanna ta standard newspaper la chief editor ma memo lamin chamti dimas tambila inata ka nyenin ka ko nyinna wo fanan nata ila kibatala memo Umar Baye mir record kadrani minister be kacala ay wo itandi yella moy wala biri yella moy inata dankene ko minister dun ne fango wo kuma kawnyin dante jertomo doctorol nyindum fanan nata nyo kafu ibe kambenta ko ila nyaton kala ila alfala nyaton kala ko memo docteur Ibrahima Bati ibe safer kala pour ka kumandirke minister nyina ay fonyo ay ji do ko la banko nyin kan ye ko saba ye wala ni minister nyin nyatilungola e kode ni minister nyin lafta pour ay do ko kala place do folo kabe lolale ay tolu apologize wala mu ay yam fo nyini kabondi itolu bulu pour ka yam fo nyini kay tandi mo bela ko ay minke anay minfo wo manyan na fula banko nyin kan ko flanja dum fanan ye ibe afola minister e prasa kuma kan nyin ta aya sen kan beda kutake a bondi banko kam mol nyaayo dum fananje sabanja nyin namo fulol beke montoro wati tannani anin sey ye wole diala ay fonyo do kola name fonyo doctorol fanan ko ibe sila banko kanne e manta mo karandil ay manta mo jarala loptanol to ye wayitandi kibaru nyim bala bayri biri tol ka kuma kan nyim foda akunyin kide doya balet e ko dum fanay jakalta akunyin dum fanan na bake wo kan walayatinne nyinka e kambenta pour kaje ministre nyin ye funyala do kola e yo kuma kan wolu ye walayitandi standard newspaper kibar kayto nyim bala birim borodo mbadi wolu bu wasilla fana ya sabe standard newspaper kibar kayto bala ko Mamadou Sabali mi yalon anene kedanun secretary general ti banko kan wo Mamadou Sabali wala ay tandi tolla dun ko general Solbaji wadi soto tanun nyim banko ka wala sembo soto ka tambi na vice president wala nun membe mbulu jang ay satu njay sedi ay tandi nyim kuma kanwulu jane commission nyatin wala biri ya kili ay nay kuma sata membe dending MGI telecompagnie la wo keda bundadi mi yalon ye wala karafanu pour ay gamtel la international gateway jibe andi kade Mamadou Sabali wole wo sinya Gambia banko nyin toyala birabo ko nyi tande kannamo anada kay tande ko kendingo nyin min ye wanyayi abe equatorial guinea sain Solbaji ay sembo soronum bake ka tambinum ay satu njay sedila ay tande ko MGI wala contrat ko nyin lata nyami akade dijele ya kumandi kanilai biratata ay ya jamme fon taranun jele anata gamtella managing director memu Babukar Sanyanti ayo fanan taraje balajasi ayo fanan tarajele kendingo do fanan boda Switzerland ayo taraje anin general Solbaji worbe ma betanu wakata nyinto jele sabale dum nada kay tande ko biring idambalu sita e kambenta ay tandila ko ala deda nin contrat ko nyanta tala nyami wonyanta fudala Gambia man sakundala account tole e ko dum fanan MGI wolu ye seya soto jele wole mo e fanan ye kude soto ko nyin tole sabali dum nada tenden kay tande ko MGI de e tol kamin soto ko nyin to amo long bray tande ko jamme ko nyikale ka ta telebulu ka de nyin MGI la atara aman ko ko foytole dalilo mi atinna ayo ko nyinke sabali ay tande ko ajikita fanko general Solbaji ay kulo ko nyin tole andung asa keno fang atala kula fon ya tinna wo ko nyin tata wonyama ay wo yitande anada tenden dum kay tandi standard newspaper kiwar kaydo bala ko MGI de e tolu biring ye ko nyin ta pour kamara gamtella international gateway la ay tandi ko alfa min be nun je
kedo mialan abota Switzerland birata da fo karkiling inata nyinin karo ke wala kola yaje ko dum fo mantara num banko kanjang ako sabali ye woytande sabali dun nata kayitande ko jeltomo ye gamtal dunna maneja kumande mimbe nun jewo watola kayitandala ko dem ana fulo dolu mun nyanta jola wal mantara jokan jeltomo afane ko nyika ka fudandi president jammela waya den kenendi dun ko abe ko no mal fa dandulaji bara fo nyamin amanna ke wo nyama wona ta labbay wo sita sabal yewo yitande sabal tenten da dum fanan kayitande ko ye signaro nyin kele andatel dum fan yoke bari kol min bebe kayto kono aman kula woto ama ko nyin dum fan karan wato min dum fan wala aya signa ama wo wato nyin dum fan long sabal yewo fana yitandi alfalla wodlat ay yitandi la fan ko ate man saferken walla amam mojinin ka miya long wasa yamari luwala karola amo fanna fanandu nyinin ka bara ko nyin signale andung ate signaro ke min bala wo contrat ko nyin fango ko wo filtale sabale diring anin alfalu be katala je anata wo yitandi la je bare ko mamadou sabali de atale ya signa anda yitandi alfalla ko wo wato nyin dem a solbaji ay sembo surunum bake ka tambi na vice president wala no membe mbulu banko kan memo Aissatou Ndiaye CDT alfalu dun nata afoko diamoro be tentenna kumo dol fanan be nyinila kumol nyin konole bayri ate min fom anin kol tata nyami alfali o be lamoy wodla nyin to jel birim bododo mbadi ngulu AIC mulbe mararin carte fawla kol jibela banko kan e fanan yemo yayi tandi ko ye la kol be landi a nyamale min be dending carte fawla min nyanda kala kansulolu tema banko kam april karotil tan anin fulalomu gambia dingol be wulla ibe la carte keso tala kata ka jolong moye e lafta miyeke kansuloti banko kam wo karo woyatinda AIC muldum fanan be mararin a konyinna ko be jamamol be kalamutan lando mi nomination lungo o be kala ma karotil tan anin saba abenda talato le fe e ko political party mul be dum pare da pour ka siraw nyini atata la fokkononto and bunda be yellen itol dum fanan bele nomination no be kala AIC la bunda bato membe banko kan talato karotil tan anin saba kata fo ma karotil tan anin worowla wobe benna sibito le fe talan sey kata talan nani kannomo ibe tommondiro kala patiolla ka akayte kilimo nyin ya itandi ko independent candidate muli alan wol mallo pati toyala wol dum ibe wol commence la keta talan saballa kata fo maj karotil tan ani woro 2018 e kode nomination be lala nyamin talato karotil tan ani saba APRC wol binala talan tan e tolbe futala AIC la alfal nyatilngola NCP talan killing wol be futala je arabo karotil tan ani nani GDC talantang somondalamu ibe futala GMC talan killing upilibulo ibe futala arami salungo karotil tan anil lulu UDP talantang somonda ibe futala je GPDP talan killing upilibulo arjumo karotil tan anil woro NRP talantang somonda PPP talan killing wolbe futala je ay ko karotil tan anil woro wala PDOIS Jamal Kafoye doy talantan wolbe fudala je independent candidate olu talan killing ebe commence la pour ka woluta ko nyimbe laring wole nyama nomination o nyin anin ala sonda karotil tan anin sabal mo abe commence la birem bododo mbadi ngulu setende nga jiberke nyin do fanana mimbe standard newspaper kibar kayto bala Amadou Jadama wala du yewo safe Fode Kasama United Democratic Party ila regional coordinator membe West Coast region wole jabirke lamin wajuara la kubakanwala nala kilo bakan lokun tambila na Falesta FM janne ko lamin wajuara ko niyaje ya jamme mambo juna banko kan loya dabole sabuta wala atemi Star FM kilimo fele aba sillalla kodenke ko Fode Kasama ko wajuara nyanta sabar lale ateye fonyon folo bayri demokrasi nin taran fambulo le banko kan wota yo fonyo nyin nene kasamaye wajuara nyin jabi wala ay tande ko lamin wajuara ka UDP la alfamim loya usenu dabo aka ajalay kumo minna kama na jalay la wala bayri akoden
loya Ousseynou Dabo waya katab num bake ko loya fawde taman serol mo kato minke pour kaje banko ya fawo soto banko bo maral jawo kono ay wodu yitandi kibaro nyim balani anada ka yitandi dum ko wajuwaran niyaje ate dum fawo bota a bota pati doto atara saw APRC pati doto kaman hani ko wato minna Dabo wolbe fintila ka silota ka fokol solo sanden fure walla kendo e ditolla ko we wajuwara tarano muntole awoy wajuwara tarano muntole akodum fanan wajuwara yala patiyo bula asawunda kada APRC fonden fo jote ya asilata ko namanta APRC doron ya jamme se kula kan banko kan kasama dum ya itande ko juwara den asilata le amanke ke hanyirin tifan wala adna asawunda kada APRC patiyo nyin kasama dum ko wajuwara ate min foko wala adna sawda APRC ko manke kuma defan mo nyanta min dankula wala mo nyanta min lamoyla itandi ko juwara den ala ta jamme kan aman hanyele dorom ate nyanta ide la sain ay mol bula kay dey ay koleson man sakunda ko namo wala tentuno ay dey ay Dabo bula akana kuma fama mi yalon ko amanke kuma ti mi yalon mo se dankala banko kan birembrodo mbadi ngulu setende nga jiberke nyin kibaro do fanana mi yalon ko Umar Bale wo safe standard newspaper kibar kaydo bala almame fandental wala dum fanan alfa balemo banko kan anay political long akala ko dum fanan diam a communista mimbe maralin tubab lun tawon ling adola ko la banko kan Ahmad Ba ay kuma kaw min fo wo man badi ya tinya Gambia ni Senegal tema a kuma kaw nyin aya fo GRTS radio ila somanda programme ka min kije tali nyin kuma kaw nyin fo je badi ya min be Gambia ni Senegal tema ay tandi ko de wadi soto danum president Jammeh aka daji koti kalo ka kuma fo Senegal eluma anila nyadon kolu banko ila banko kan bari wo matinna badi yani kanun tiya min be Gambia ni Senegal tema wojulo nyin ye kuntu ay tandi ko minister nyin kuma kaw nyin min fo wo minister la kuma kaw ti don akamunda ko mo kilin ala kuma kaw la bari ko le sono dem woluman kuma fo wo konyinto bari tandi ko alfalu mulbe ko le sono kono wol fanan nyanta wullale ya konyin diamu ya konyin jibe bark bayri ko le sono de wol nyanta kallo ka foyla mole ko ikana diamu ka kumal fo min satina waliyo sabu banko flolo tema bayri ya jamme tarno wo ko sifal le kala fo sanyi mo wonni fula kallo ka jeki doron ka bankol muta ke bondi jama ko ke neng ka kumal fo bankol ma miyalon ko wote diala bankoy wayatin na fon Gambia to murunta ko ma bake ni dara duniya kono wode ko sifalu sain manyan na sonna kamurun wala jawul wala jaw kurungol no kan banko kan koy manyan na wo ko nyim bulala ay ko nyam ya tandi ko minister nyin ay nyin kuma kan nyin min fo ya nyinin ka fo wo batin na la fon ba Gambia ning Senegal ila luntangol ning na alfa balu kamanyo nyami wote ko sabuno tal donc yemi tandila wolum ko nyin ko nyimbe nyamin a Senegal bayri ko kutolo mo annumbe banko kutolo kan ay min fo wolum nyinte ko minister la kuma kan fo anyanta hakilo to la bak bayri ko momo yalon ko itebe do ko la man sa kunda koto ite manyan naka diamu ko imo opposition leader ti walla ite ka political la ko diamu e ko hani nyante ko dila wala le bayri sai minister yala be imari bulu walla be do ko la man sa kunda le koto inyanta kaje ko ibe do ko la banko molle woto kumobe kumato wo manyan na fula tal dum fanan yewo yitandi tal ko Gambia ni ajibe jama nka diamo minke wala ka siya do ko minka ke wota ko politicien ol mulbe nyim banko kan wala amira ko diamo wala nyanta do ko kela ko diamo ye funyo wala sain ye nyati len pour ka do ko ke banko kan ay wodu yitandi standard newspaper kibar kaydo bala ay tandi ko man sa kunda nyanta minkela wala mo pour ka silolu jibe kaje ko ye yam fonyini inata kaje nin ka fo a jartale ban pour man sa kunda ye yan fota nyini Senegalel bulu walla e nyanta mon silala tala pour kaje ko akonyin senyina wala tal ka tele be kala mo labonti min ba itan na man sa kunda la e nyanta min kala bayri ata man tara do kola man sa kunda koto bara ko man sa kunda nyanta min kala wol nyanta wolon nale anda ka kumata dum ba ka fanan pour ka yan fo dum fanan nyini don fene dum yalon akumat bara ko ni yan fo dum fanan keda
woto konoto mimi alon ko wolbe coalitionol damba tema e fanan nyanta sila ya konyin jibe isa diamno nyamin pour kaje ko a konyin kana sen kan kotanke bayra ka ku jamalu ko wolle sabu ko niaji be Gambia ni Senegal wolumo badim balleti anu signol ni terol le muyti woto kuma be kumato ko wol fowol ma wom kuti mi alon ay kabe atemang nyinya dof alfa do bije mi ala kay patiyollo nyimban ko kan all people's party baramar register follow memo Umar Biait walla nyaton ko minister ba wonyanta e nyanta o baylale wallahi fonyo alla do kola bayra kay ngimmin foten wo kuma kam man nyinya Gambia ni Senegal tema afana yo kumo nyin yitande standard newspaper la kibar kaydo bala bremborodo mbari mulu setende nga jiberke nyindo fanana mimbe miyalon ko Buba Senghor ate fanam pareda puruka kafu molle kan mulbe parerin puruka sirawo nyini kanipe municipal council Buba Senghor kate mo moleti miyalon ko anene do ko kenon KMC akeda nun deputy mayor je andi ya fodum fanko mo jamalu mbiro jamalu wolle be parerin puruka lo KMC bare Buba Senghor ko nyaawo nya abe kafule kanne puru afana sirawo nyini akate dum molti miyalon ala londo ya siama ala kesya dum fana warta ay KMC dum fana lombak bayra kay do ko kije fo wati jang anda lonne ko kole akol min be fannato ali mol sulada ko minna kay wol dum fana belonde Senghor dum yewitan ay lamani yandor fana ke kate de ala miro na la jernya wolem pour kaje ko koli yurwana e nyaata soro kane municipal council wo kandum fana kade de abe political maturity abe wole tamandi la commune abala kesya na la serelu bolle tamandi la pour kaje ase KMC dum gagné no bari katel kidamo labanoti miya kankula kabe parerin pour ka kafu mbirol mamulbe siranyino la kanefeng municipal council Biremborodo mbari ngulu setende nga jiber ke nyindo fananda mi yalon po newspaper la kibaro le wo safe Macky Sall memo Senegal la president di kanyante nala Gambia banko kanne His Excellency President Macky Sall ko nanata jang tilifula abole kala banko kan anindum fanan Gambia la alpha memo President Baroti ani wodum fanan be benna ibe katal ala na dalilo menti ko alfalu nyin ye kafodo lo mi ala ka fay Senegal Gambia Presidential Council wobe Gambia ni Senegal le tema biring His Excellency President Adama Barrow tatanu ka President Macky Sall jibe nala kilo ba kan maj karo telefulo katatil nano kan ay minke Senegal ya kunyin be tabi wolto ya kunyin kata jele President Macky Sall dum fanan e kanyanta nala atinyin Gambia banko kanne ate mela dum fan abinala andi kabe telefula abo wala kala banko nyin kan nata dun natam ibe kujamalu katala abe wol kono ka badi ya kuta yandi Gambia ni Senegal tema ibo katala jele kujamalu miyalon ko wala be Gambia ni Senegal nafala bol be dum fon katala jele diplomatic source diplomatic fenko wala mu ko min kataranna alfar luntan kuma fulol tema ay bol be dum fanam be katala akonyin konole e kodon min ala sonta maj karotil tan anen saba 2018 Macky Sall pre Senegal la president a singo be futala Gambia la nyin banko ko sulo kan abe futala dum Gambia la korda bato dami yalon ko anin His Excellency President Adama Barrow be sila ye tabulo bole ku jamalu kata membe Gambia ni Senegal be nafal berimborodo mbari mulu His Excellency President Adama Barrow kibarol ya itandi dum fananko anin alpha balu mulyalon ko leboda kriken kunda e na benta Gambia la korda bato membe banjun sate nyin kon atewo korda nyin to je ay jaro ke alpha ba fulolla miyalon ko wala keda Gambia din foloti ye min tombon pour kake be sopte banjul President Barrow kabra be jala korda nyin to je ay tandila ko konyende ay Gambianol kontan bak pour kaje e nyon Gambia dingo ke bi sopoti kom fenti miyalon a kontano warte tul dum fe bak ay tentur ni jale kuma dum fanan dilela anata kay tandila dum fanan ko abe lole fele ke makoy nyasio be nyama ilaftala nyami
akodum i lonta menna ka kayro nin tenku sabatindi ise continue wala ate dum fanana man sakunda ba katala kadiyam dina alfali kaje nyomo nin kambemo wose tara dino lutema banko kanjang kristianol dum fanana nin alfa ba birabe diamla memo Gabriel Mendy ay tande ko president Baro aba lamanen la ko wato be ibe lola kaje ko ila dino yakane nyami alin dum fanan min se kayro nin tenko nin kaje ko hadama di wole bunya soro ila dinol to weke banko nin kan ay tande ko itolbe tentenna ke dadum banko la yurwa kolto kabirin jada kendala karola nin kukkatangol be dadum naje kaje yurwa balu wole seke banko nin kan birin u alfalu nata woludum ye kodi anata jiaro ke dum fanan ay OIC la womo Organization Islamic Conference wolemo Islamic kafuba miyalon ko e nyanta bemba kala banko kanjang adengoni kabe kala 2019 damiyalon ko alfa balu wolbe bola dinkira jamalto mulbebe atenyin kafonyin kono wayatina fongo ila alfa do wonata foda banko kan anin His Excellency President Adam Barrow nyoje nimman sakunda dum fanana alfa dolu wol mabe da katanyin to jele jedum Dr. Yusuf bin Ahmed a fanan diyam to je ya itande ko a kontanta gambe man sakunda la songo ni la pare pour ka tanyin ben kumanyin jiya banko kan ya itande ko tol dum fanande e be silol ni simfal beta kanne pour ka je ko bengonin sa kirima ananyanta kala nyamin ay ke wo nyama gambe dum fanana karola His Excellency President Adam Barrow e lamaniyandi ko gambe man sakunda dum be lole fele ke mako kaaje ko be ngonyanta nyami ay ke wonyama andi be pareri na dum fanan pour ka be ngonyin jiya kanyanta diala nyami Vice President Fatma Jallo Tambajang fanan diamata itandi ko be ferel la kanne silol bita kanne pour kaaja be ngonyin sekirma be ngonyin yeta ko anyanta tada nyami loya Osenu Dabo fanan na karola diamata ko be parerin pour ka be ngonyin jiya kaje ko be ngonyin se jiya ko anyanta kala nyamin ay ke wo nyama fana yo yitande kibaro nyinto hani bi mbadi ngol albele moy kan Star FM radio la 96.6 tan kono doni woro alnal badi malo ispadabo baylo bari alhaji baylo bari wala be muta ko kan masimot birim bodo mbadi ngol to nyis bobla kibar kaydro ya safa kotenke ko tanjede ko kulungo do wala boytanu ba kono e ka kulungo jinnata tunen dami yalon ko mo sabanyong ko wol bebe kulungo nyin kono e benata to kulungo to ko mo kilindam ba wala findidam police olu mul yalon ko wolle bo ma fonla ni sojarolu mul yalon wolle be bajiyo kono ba bolle ka ba kantan tole woldum fanan ma beta ko nyin tole andi ya itandi ko wol ko de mo saba mul yalon ko wol bebe o kulungo nyin kono la kabren kulungo nyin be boyla bari kemi bondino je wala mo papa madi siseti asiobe sanji tannani anil lulu Sénégalais lumu membe sabadere birkama bara calde malalumu ka calo dum fanan ala calde ma bunda babe buru foot fisin sentale e kode nyin alfa nyin ya tere fureje yemin bondi womo sabol nyin kono andi kode atenyi papa birin abe biriba jela ya je santolto andi ya je wato minna ya muta etata ya bade bayri ko wati jama ay wala ke bañin kono ay wati jama ke ba kono le wala yatinam biriya fureje dum ya nyaka etata ka bade pour kaje ko mo kendo ni fure dun te tarno la nyokan inata ka samba ka bade badan ngol nyin bar dol dum fanko mol min be kulo nyin kono atambida mo sabalal bar mulu be bajiyo ma fangola je wolu kodem hani manke mo ka man siya woti mo sabalamu mul yalon ko wolle be kulo nyin kono sibidulungo ko sunkudu saba mul yalon ko woldum fanan be tuta ba kono le ko dinningo do fanan bije mi yalon asibe sanji tan anim killing a fafa mo nyin soja je kono soja roldi ko dum fanan wol be tuta mandina ba ila bab min bije wol tuta woldum tuta je nyamin ko itol woltalen tata lo nyinola kabiri tata lo nyinola ko nyin bañin nata sembo sodo wole nata ke itolu nyika ke idundi imanna bo ko nyin kono koden bari calde malalu mulbe badala e ko be dandararo kala ba fula moli ni bitala bado fana be kule se dandulalon e se kenya dum fana lo e kawye yabula bal kono
bayri bam fennati mutadulati je wote koyɓe yamaro dila molu se hakkiltu eɓe kela ñamin ni tata bakono poñus teɓa ɗum fanana kibar kaydo yo yitalli ani bi wolen toñade mulbuloɓe kibaru ñin koto comborial estate APS moni anin fanan gamsel jakka jukku jakka ba smart GSM wolle kibaro ñin bambu e tolle ɗum fanan ye kibaro ñin fasa mbaɗigol sa yimɓe min kela doron mbitanin kankula